Ugmata sa Ginoo, atong atimanon ang atong lawas. Nga kung unsay makadaot, makahatag og kadaot sa atong lawas, atong likayan. Hinuon, moingon man ta, naman ko'y tao nga pilosopo, maura maghapon, mamatay man. Tinuod, mamatay man ta. Pero kining kinabuhi nga gipiyal sa Dios nato, atong atimanon, tagaan atong value, samtang buhi pa ta, atong i-enjoy diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Ingon ini ang kinabuhi sa tao. Mabitaw na nga ako malipay kayo magtan-aw ining mga anak nga naapay ginikanan. Malipay ko mga anak naipay mga ginikanan ngano dili bot ipasabot nga nangaminyo na ta, gawa na ta magkinahanglan og ginikanan, nagkinahanglan gyapon ta og ginikanan. Pero subok kay pamalandungon nga ang mga anak dili nila higugmaon ang mga ginikanan.